হচ্ছে আমাদের দেউচা পাটমিল, বিশ্বের 2 নম্বর বড় প্রজেক্ট, যেখানে 32,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে এবং লক্ষাধিক মানুষের চাকরি হবে। তাছাড়াও মনে রাখবেন, মৌরেশ্বর কটন মিলের জায়গাটাও আমরা আগামী দিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করব, কারণ আমরা চাই কর্মসংস্থান ঘরে ঘরে তৈরি হোক। बहन और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी इससे भी खराब सरकार थी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़ धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले गुंडे के पसली को मचल डालता है ये बुलडोजर। কালকেই বলে গেছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে উত্তরপ্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে। মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানবিকতায় বিশ্বাস করি। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম। আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। আমি হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, তপশিলি, আদিবাসী সবাইকে নিয়ে চলি।